Представляете еду, а тут смотрите, вот так собака стоит. Не знаю, зачем она так забралась, может быть, чтобы в лужу не упасть. Прям Джеки Чан какой-то. Ладно, это, конечно же, ее дело, как ей лужу преодолевать.
Bir sabret, bir sabret ya. Heh. İç bakalım. Dur çok az. İç iç iç. Ты что, опять бастуешь? Время 4 утра. Что ты делаешь с нами здесь? Ты же ел. Я ж тебе сухарик только дал. Один. Parece um ninho. Vou pedir você aquece. Tá com frio. Quase. Você encosta nele. Eu quero que salve. Eu quero que salve. Se ele subisse pro lado da escada, tava bom. Pegou? Joga ele pra cima. Não, sobe logo. Eu vou soltar ele. Eu vou... Ah, olha ali, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Ali, salvaram o bichinho. Vai, corre, Tchau, amiguinho. Dani! 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 Oğlum müsaade etme. Tamam hadi geçmiyorum.